لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل الطاهرين والمعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی مجلس مولانا حسن اختر صاحب کو پڑھنی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ موجود نہیں تھے. حکم ہوا میں حاضر ہو گیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. گزشتہ واقعات کو بیان کرو تاکہ سننے والے جب سنیں تو سوچنے لگیں اور غور و فکر کرنے لگیں. اس سے پہلے بھی میں نے 24 محرم کو اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی تھی. آج پھر اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو مجلس پڑھنی ہوگی اسی آیت کے ذیل میں کچھ مطالب گوش گزار کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے پروردگار عالم کا، بیان کرو واقعات کو تاکہ جب لوگ سنیں تو سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے اور سمجھنے لگے. ایک طرف حکم ہے اور دوسری طرف پروردگار عالم کی تاکید ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یہ یاد دلانا مومنین کے لیے نفع بخش ہے اور فائدے مند ہے. جاؤں اس مذہب اہل بیت پر کہ جنہوں نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے کہ ہم مکمل طور پر ان دونوں آیتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا ایک طرف حکم بھی ہے اور دوسری طرف تاکید بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، واقعہ کربلا سے بہتر کون سا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کون سا واقعہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ماہ محرم میں ہر سال ہم کربلا کے واقعے کو بیان کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں اور اس نے جو تاکید کی ہے اس پر بھی عمل پیرا ہوتے ہیں. ایک صلوات بر محمد والے. سب سے پہلے پروردگار عالم نے واقعہ خود بیان کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اولیاء اور اوصیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے. پھر آواز دیتا ہے افلا یتدبرون سے نہیں ہے، بھوت پریت کی کہانیاں اور قصے ہم نے بیان نہیں کی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اس میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے ہم نے، یعنی یہ جو کتاب تمہاری طرف ہم نے بھیجی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ہی متعلق ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. جو واقعات ہیں وہ تمہارے جیسے انسانوں ہی کے متعلق ہم نے واقعات کو اس میں بیان کیا ہے. تو ایک طرف پروردگار عالم حکم بھی دے رہا ہے اور واقعات کو پروردگار عالم نے بیان بھی کیا ہے تاکہ لوگ سوچے اور غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کے
نتیجہ حاصل ہو اور جو عبرت حاصل ہو اس عبرت پر عمل کرے تاکہ ترقی کا راستہ مل سکے اور تکامل کا راستہ مل سکے۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی یعنی حضرت آدم کا تذکرہ بڑا مفصل طریقے سے کیا ہے اور بار بار یعنی مختلف آیات میں بھی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے ہادی بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، یعنی سلسلہ ہدایت بھی ان سے چلا اور سلسلہ نبوت بھی انہی سے چلا۔ پہلے آدمی بھی ہیں اور پہلے مہذب انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے جب ان کا واقعہ بیان کیا تو بیان کرتا ہے کہ بزم ملائکہ میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ روئے زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اے پروردگار عالم تو ایسے کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام عالم اعلان کرتا ہے، دیکھو میں نے آدم کا پتلا بنایا ہے اور یہ جب پتلا بنایا ہے مکمل ہو جائے گا تو میں فنفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ سجدہ ریز ہو جانا ہے، تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے آدم کے سامنے پتلے کے سامنے سجدہ کیا، لیکن کس نے سجدے سے انکار کیا؟ وہ سب آپ کو معلوم ہے، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اور انکار کیا تو قرآن کی لفظیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ابلیس نے غیر اللہ کیا اور کہا قیامت تک تم پر لعنت ہوتی رہے گی، اپنی بارگاہ سے نکال دیا پروردگار عالم نے۔ یہ پروردگار عالم یہ تو تم کو مانتا ہے، تم کو تو خدا مانتا ہے، تم کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تیرا تو سجدہ کرتا ہے، تیری عبادت تو کرتا ہے، پھر یہ نکالا کیوں؟ نکالا کیوں؟ تم کو تو مانتا ہے، کہا دیکھا ٹھیک ہے میرا سجدہ کرتا ہے، مجھے مانتا ہے، لیکن مجھے مانتا ہے، میرا سجدہ کرتا ہے، لیکن میری بات کو نہیں مان رہا ہے، میری بات کو نہیں مان رہا ہے، بات کو نہیں مانا، نکال دیا۔ یعنی مزاج خدائی یہ ہے کہ اگر خود کو یعنی خدا کو مان رہا ہے تو اس کی بات نہیں مان رہا ہے تو نکال دیا جاتا ہے، اور یہ نکلنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اب پوری تاریخ انسانیت میں دیکھیے مزاج خدائی یہی ہے، تو جیسا مزاج خدائی ہوگا ویسا ہی تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا بھی مزاج ہوگا، مزاج نمائندہ الہی بھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اب ڈھونڈیے تاریخ بشریت کو، جب پڑھیے تاریخ اسلام کو پڑھیے تو ویسے تو بہت سے نبیوں نے شیطان کو اپنے پاس سے بھگایا ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جیسے ہی اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑا، غرور کیا، تکبر کیا، اپنے کو بہت بڑا جانا، اس لیے پھر اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ افضل ہوا کسی، میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ ملتی ہے پیغمبر اسلام نے جب کاغذ اور قلم مانگا ہے تو ادھر سے کسی نے اکڑ کے کہا کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ مزاج الہی یہ ہے کہ مان رہا ہے لیکن بات کو نہیں مان رہا ہے تو بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ مزاج نمائندہ الہی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا نبی نے اپنے پاس جب کہا کاغذ اور قلم لاؤ، نہیں دیا گیا اور کہا کتاب کافی ہے، تو نبی نے فوراً بارگاہ سے نکال کر بتایا دیکھو جیسا مزاج خدائی ہوتا ہے ویسا ہی مزاج نمائندہ الہی بھی ہوتا ہے، بات نہیں مانو گے نکال دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، وہاں جو نکالا گیا تھا وہ شیطان تھا، یہاں جو نکالا گیا یا تو شیطان ہوگا یا شیطان صفت انسان ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ پورا مکمل واقعہ
अल्लाह ने बयान किया है, ऐसे ही नहीं बयान किया है कि आप पढ़ें और गुजर जाएं, नहीं, कहा है वाक़े को बयान करो ताकि सुनने वाले सुने तो गौर फिक्र करें, बहुत से मसले हल हो जाएंगे, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए आदम का वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ और थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ूंगा ताकि कुछ मसले ऐसे ही हल होते चले जाएंगे। आदम को परवरदिगार आलम ने 2 बेटे दिए, जो सभी को मालूम है। 2 बेटे दिए, एक का नाम हाबिल और दूसरे का नाम काबिल। 2 बेटे हज़रत आदम को मिले और जब अल्लाह ने इनको 2 बेटे दिए, ये बड़े हुए, जवान हुए, तो ये एक दिन ये काबिल हाबिल के पास आया, कहा ऐसा है कि चलो मालूम करते हैं अल्लाह के नज़दीक प्यारा कौन है, तुम प्यारे हो या मैं प्यारा हूँ। अल्लाह के नज़दीक अजीज़ कौन है, तुम अजीज़ हो या मैं अजीज़ हूँ। तो हाबिल ने कहा ये खुदा जानता है कौन महबूब है अल्लाह का, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम महबूब बने रहें, हम अल्लाह के प्यारे रहें, हम तो यही दुआ करते हैं। कहा नहीं, हम पता करेंगे। कहा पता कैसे करोगे? कहा हम कुर्बानी रखेंगे, बहुत तवज्जो, कहा कुर्बानी रखेंगे, और कुर्बानी जब रखेंगे तो उस कुर्बानी के ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह का प्यारा कौन है। उस वक्त का ज़माना ऐसा था कि कुर्बानी रखी जाती थी, तो अगर कुर्बानी जल कर खाक हो जाया करती थी, एक बिजली आती थी, बिजली गिरती थी, जल कर खाक हो जाया करती थी, तो ये समझते थे कि कुर्बानी कबूल हो गई है। और अगर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाया करती थी, कुर्बानी पर कुछ नहीं हुआ होता था, तो समझते थे कुर्बानी कबूल नहीं है। लिहाजा दोनों भाइयों ने कुर्बानी रखी। जब कुर्बानी तो सुबह हुई तो दोनों भाई उठे, देखा हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। लिहाजा मालूम हो गया कि हाबिल अल्लाह का प्यारा है और काबिल अल्लाह का प्यारा नहीं है। देखिए, प्यारे होने में कबूलियत शर्त है, प्यारे होने में कबूलियत शर्त है, बच जाना शर्त नहीं है। अब जो लोग कहते हैं अगर हुसैन अल्लाह को प्यारे थे तो अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? हुसैन अल्लाह को अगर प्यारे थे तो अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? मैंने क्या कहा? देखिए, कबूलियत प्यारे होने की दलील है, बच जाना प्यारे होने की दलील नहीं है। हुसैन ने कुर्बानी जब पेश की है, आपको पता चला करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों हर कुर्बानी के बाद शुक्र किया करते थे? इसलिए कि सबूत मिल रहा था, हर कुर्बानी के बाद ये सबूत मिल रहा था हुसैन अल्लाह के प्यारे हैं, असहाब हुसैन अल्लाह के प्यारे हैं। एक सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब कुर्बानी ये मालूम हो गया हाबिल को कि हाबिल को काबिल को मालूम हो गया कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, इसका मतलब ये है कि हाबिल अल्लाह के प्यारे हैं और मैं अल्लाह का प्यारा नहीं हूं, तो इसे गुस्सा आया। अब गुस्सा किस पर आया? जाहिर सी बात है, जिसने कुर्बानी कबूल नहीं की उसी पर तो गुस्सा आया होगा ना। आया किस पर गुस्सा? जिसने कुर्बानी नहीं कबूल की उस पर गुस्सा आया, यानी अल्लाह पर गुस्सा आया। लेकिन अल्लाह मिले कहाँ जिससे बदला लिया जाए? बहुत नाजुक मंजिल है। आया था गुस्सा किस पर? अल्लाह पर गुस्सा आया था, गुस्सा आया अल्लाह पर। जाहिर सी बात है, दोनों ने कुर्बानी पेश की थी, एक की कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली, एक की नहीं कबूल की, तो गुस्सा किस पर आएगा? जिसने एक की कुर्बानी कबूल की, एक की कुर्बानी को रद्द कर दिया, उसी पर तो गुस्सा आएगा। अल्लाह तो मिलने से रहा, लिहाजा गुस्सा किस पर उतारा? अल्लाह के प्यारे पर, यानी हाबिल पर गुस्सा उतार दिया। अब अजीजाने मोहतरम, इसी से आप अंदाजा लगाइए यजीद को किस पर गुस्सा आया था? यजीद को अल्लाह पर गुस्सा आया था, बनी हाशिम पर गुस्सा आया था, अल्लाह पर गुस्सा आया था। और यजीद का वो शेर आपको याद होगा,
लैबत बनु हाशिम बिल मुल्क, यानी बनी हाशिम ने तो खेल रचा है। न कोई वही आई है और न कोई नबी आया है, न कोई खबर आई है। तो गुस्सा यजीद को किस पर आया था? गुस्सा यजीद को आया था अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह तो मिलने से रहा, लिहाजा अपना गुस्सा किस पर उतारा? हुसैन पर उतार दिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम मंजिल आगे बढ़ती है। मंजिल जब आगे बढ़ी तो क्या हुआ? गुस्सा आया था अल्लाह पर, अल्लाह तो मिल नहीं सकता, अल्लाह तो मिल नहीं सकता, लिहाजा अल्लाह का प्यारा तो मिलेगा। अल्लाह का प्यारा मिला। काबिल ने देखा हाबिल बैठे हुए हैं, लिहाजा पीछे से गया। उस वक्त चूंकि इब्तिदाई ज़माना था, इब्तिदाई आफरीनिश थी, कोई असलहा वगैरह तो तैयार नहीं था। को ले देकर पूरी दुनिया 4 लोगों पर मुश्तमिल थी, एक आदम और एक हव्वा, और ये दोनों बेटे आदम के। इन्हीं चारों अफराद पर तो पूरी दुनिया मुश्तमिल थी। न कोई असलहा बना था, कुछ नहीं बना था, लिहाजा बैठे हुए थे हाबिल और काबिल ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उठाने के बाद उनके सर पर दे मारा और उसकी वजह से उनका सर शिगाफ्ता हो गया और वो शहीद हो गए। सर शिगाफ्ता हुआ और जनाब हाबिल शहीद हो गए। देखिए, ये रूए ज़मीन पर गिरने वाला पहला नाहक खून था और रूए ज़मीन पर होने वाला पहला जुल्म भी था। दोनों नबी के बेटे थे, कातिल भी नबी का बेटा और शहीद भी नबी का बेटा। इस वाक़े को कितने साल हो गए? 1400 साल नहीं, 14,000 साल का नहीं, फिर कितने साल हुए? 14,000 साल से भी ज़्यादा इस वाक़े को हो गया है कि नहीं? लेकिन आज तक तमाम मुसलमान, दुनिया के तमाम इंसान यही कहते हैं कि काबिल बुरा था। कहते हैं कि नहीं? काबिल बुरा था, हाबिल अच्छा था। किसी इंसान को आज तक नहीं देखा होगा आपने जो ये कहता हो कि हमसे क्या मतलब, खुदा जाने वो जनाबे आदम के दोनों बेटों का मसला था, हमसे क्या मतलब, खुदा जाने। और हो सकता है खुदा माफ़ भी कर दे, बहुत तवज्जो, हो सकता है खुदा माफ़ भी कर दे, हमसे क्या मतलब। लेकिन पूरी दुनिया में हर इंसान यही कहता है काबिल बुरा था। इसीलिए जब लड़ाई झगड़ा होती है तो लोग कहते हैं बड़े काबिल बनते हो। ये काबिल वो काबिल नहीं है, बल्कि ईए के साथ है। जब लड़ाई झगड़ा करते हैं बड़े अपने को काबिल बनते हो, यानी वही काबिल, यानी उसी से निस्बत देते हैं, अपने को काबिल बनते हो। लिहाजा कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं है, न किसी ने तहरीर किया है हमसे क्या मतलब। वो जनाब आदम के दोनों बेटों का मसला है, आदम जाने, आदम का खुदा जाने, कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि काबिल बुरा था, हाबिल अच्छा था। हर इंसान यही कहता है काबिल बुरा था, हाबिल अच्छा था। अजीज़ान मोहतरम, कातिल अगर नबी का बेटा भी हो तो बुरा कहलाता है कि नहीं? पूरे काबिल यानी कातिल अगर नबी का बेटा भी हो तो बुरा कहलाता है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आलम इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया, आज तक इंसाफ नहीं किया। यानी कातिल अगर नबी का बेटा होता है तो उसको बुरा कहा जाता है, लेकिन कातिल अगर अबू सुफियान का पोता हो तो सबकी ज़बान बंद हो जाती है। हमसे क्या मतलब, हो सकता है खुदा माफ़ कर दे, हमसे क्या लेना देना, वो जाने खुदा जाने, है कि नहीं अफसोस का मकाम। इसीलिए खुदा ने कहा है वाक़यात को बयान करो ताकि लोग सोचें समझें, गौर व फिक्र करें। एक सलवात पढ़ दी मोहम्मद। कातिल अगर नबी का बेटा है तो बुरा कहलाए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंसाफ नहीं होता। कातिल अगर अबू सुफियान का पोता हो जिसने नबीज़ादे को कत्ल किया हो तो उसको बुरा कहने में जल्दी इंसान की ज़बान नहीं खुलती। पूरे आलम इस्लाम में किसी की ज़बान नहीं खुलती, बल्कि क्या कहते हैं, अरे हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, हो सकता है खुदा माफ़ कर दे, और हमसे क्या लेना देना, वो साहबी रसूल थे, हमसे क्या लेना देना। वो जाने, उनका खुदा जाने। जानते हैं राज क्या है?
مثال دے दूं, बात वाज़े हो जाएगी. राज जानते हैं क्या है? एक मिसाल दे दूं. 2 केस, यानी एक शख्स है जो कहीं से भी आया, कोई उसको नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता, आया और आने के बाद उसने एक शख्स को कत्ल कर दिया. और जब कत्ल कर दिया तो वो पकड़ा गया, उसका जुर्म भी साबित हो गया, उसको उस पर कार्रवाई हुई. कार्रवाई जब हुई तो उसको फांसी की सज़ा दी गई और वो फांसी पर लटक भी गया. ये एक केस. दूसरा केस और होता है, एक दौलतमंद, बड़ा ही अमीर और सेठ आदमी के बेटे ने किसी को कत्ल कर दिया. अब जब कत्ल कर दिया, पूरा का पूरा शहर तरफदारी में आ गया, पूरा का पूरा ख़ानदान तरफदारी में आ गया. होता है कि नहीं? यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक पैसे पे पैसा बिछा दिया, ताल्लुकात पे ताल्लुकात बिछा कर दिया. क्यों? ताकि किसी तरीके से बेटा बच जाए, किसी तरीके से बेटा बच जाए. बचाने की पूरी कोशिश है. मैं कहूँगा दोनों केस तो एक है कि नहीं? वहाँ भी एक कत्ल करने वाला है, उस पर कार्रवाई हुई, फांसी हो गई. यहाँ भी एक कत्ल करने वाला है लेकिन कार्रवाई ही नहीं हो पा रही है, इतना पैसा बिछा दिया गया है, ताल्लुकात इतने लगा दिए गए हैं. आखिर वजह क्या है? केस एक जैसा. कहा नहीं समझे. वहाँ पर जो था, चूंकि उसको कोई जानता नहीं था, वो लावारिस था, इसलिए कोई बोला नहीं, कोई आगे बढ़ा नहीं, किसी ने तरफदारी की नहीं. यहाँ पर जो केस था, पूरा का पूरा खानदान उसका मौजूद, पूरा का पूरा उसका सपोर्ट करने वाले मौजूद है. बस यूं ही समझिए, काबिल और यजीद का मैटर ऐसा ही है. काबिल लावारिस है इसलिए कोई बोलता नहीं है, और यजीद का पूरा खानदान मौजूद है इसलिए आज तक झगड़ा हो रहा है. एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद. अब अजीज़ान मोहतरम, मंजिल आगे बढ़ती है. जनाबे आदम को जब पता चलता है कि दोनों बेटों में झगड़ा हुई, दोनों बेटों में बहस छिड़ी, उसके बाद दोनों बेटों में बहस छिड़ी और दोनों बेटों ने कुर्बानी रखी. एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो काबिल ने हाबिल को शहीद कर डाला. पता चला तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए. आने के बाद शहीद बेटे की कब्र पर आने के बाद गिरिया किया. गिरिया करने के बाद जब उठे हैं तो कातिल बेटे पर लानत करते हुए उठे हैं. बहुत तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम. शहीद बेटे की कब्र पर आते हैं, गिरिया करते हैं. गिरिया करने के बाद जब उठते हैं तो लानत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठते हैं. यानी क्या मतलब? यानी शहीद पर गिरिया करना और उस शहीद के कातिलों पर लानत करना, ये पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. सिर्फ पैगंबर की सुन्नत नहीं है, सिर्फ हमारे इमामों की सुन्नत नहीं है. यानी हम पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम, पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक की सुन्नत पर अमल करते हैं. यानी शहीदों पर गिरिया करते हैं और उनके कातिलों पर लानत भेजते हैं. एक सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद. गिरिया किया, उठे, लानत करते हुए उठे. एक मैसेज जनाब आदम ने यह भी दे दिया कि देखो, समझदार बुजुर्ग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी ही में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी मीरास को बांट दिया करते हैं. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मीरास और प्रॉपर्टी को बांट दिया कि देखो, शहीद के हिस्से में हमेशा आंसू आते हैं और कातिल के हिस्से में हमेशा लानत आया करती है. एक सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद. एक आखिरी बात बयान कर दूं, उसके बाद रफ्ते मसाइब. अब हो सकता है कि कोई ये पूछे कि ये बताइए कि हम हाबिल की नस्ल से हैं या काबिल की नस्ल से. हो सकता है, सवाल किया जा सकता है, लोग करते भी हैं कि बताइए हम हाबिल की नस्ल से हैं या काबिल की नस्ल से हैं, इन दोनों में से किसकी नस्ल से हैं. तो सही जवाब ये है, जो किताबों की रोशनी में है, सही जवाब ये है कि ना हम हाबिल की नस्ल से हैं ना काबिल की नस्ल से हैं.
परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम को और भी दूसरे बेटे दिए थे, अता किए थे, हम उनकी नस्ल से हैं। यही सही जवाब है। लेकिन अगर कोई ज़िद ही कर ले, कोई ये कहे कि नहीं यही बताइए कि हम हाबिल की नस्ल से हैं या काबिल की नस्ल से हैं, कोई ज़िद कर ले कि नहीं मौलाना साहब इन्हीं दोनों में से बताइए, हम इनकी नस्ल से हैं, हाबिल की नस्ल से या काबिल की नस्ल से हैं, तो सीधा सा जवाब है कि जो शहीदों का साथ दे वो हाबिल की नस्ल से होगा, और जो कातिलों का साथ देगा वो काबिल की नस्ल से होगा। एक सलवात पर मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात बस यहीं तक, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इसी आयत के ज़ैल में कुछ बातें और भी बयान की जाएंगी। हक़ व करबला, हक़ व बातिल की ये जो जंग है, आप देखिए दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ नमाज़ें हो रही हैं। ताज्जुब नहीं है, इमाम का कटा हुआ सर, कितने ताज्जुब की बात है कि इमाम का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर तिलावत कर रहा हो और लोग फिर भी असल मज़हब की तरफ न पलटें, असल जो हकीकी मज़हब है उसकी तरफ न पलटें कि यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ पर हैं, कि सर कट गया है फिर भी तिलावत कर रहा है। ये मोजज़ा देख कर भी लोगों का न पलटना इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और इस बात का ऐलान ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जंग करने गए हैं उसी वक्त दे दिया है जवाब, खुतबा दिया है, और जब खुतबा देने लगे हैं तो वो लोग शोर मचाने लगे। इमाम ने कहा मुझे मालूम है कि मेरी बात तुम लोगों पर असर क्यों नहीं करती, इसलिए कि तुम्हारे पेट में हराम चीज़ें मौजूद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें तवज्जो करना चाहिए, जो हम खाते हैं पीते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, ये माल जो हम कमाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हराम रास्ते से आ रहा हो। अगर हराम रास्ते से आ रहा होगा या हराम लुक़मा हमारी पेट में जा रहा होगा या हराम ग़िज़ा अगर हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे होंगे तो यकीन जानिए फिर सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, नाम ही के मुसलमान होंगे, फिर हकीकी इस्लाम को हम नहीं पहचानते। इसलिए कि अगर हकीकी इस्लाम को जाने तो इंसान इस्लाम की हर उस कानून पर और अमल करेगा जो खुदा और रसूल ने बताया है। लिहाजा हमें तवज्जो करना चाहिए। एक रिवायत पढ़ता हूँ, बड़ी दर्दनाक रिवायत है, इंशाअल्लाह मसाब होंगे और गिरिया करेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो हज़रात गए हैं इराक़ और शाम, वो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है। 50 डिग्री से पार गर्मी पहुँचती है वहाँ की। इराक़ में और सीरिया में भी ऐसा ही होगा। ये तो गर्मी का आलम है गर्मियों के ज़माने में, और वहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली ज़मीन और रेतीली ज़मीन होती है। यानी जब गर्मी शिद्दत पर अपने शबाब पर होती है, तमाज़त आफ़ताब जब उस रेतीली और पथरीली ज़मीन पर पड़ता होगा तो आप समझ लीजिए कि कैसा आलम होता होगा कि वो कंकर, वो पत्थर, वो संगरेज़े, वो रेत आग की तरह हो जाते होंगे। एक रिवायत है कि जब असीरान करबला को कैद करके ले जाया जा रहा है, कूफे से शाम की तरफ ले जाया जा रहा है, तो शाम के रास्ते में शिम्र ने ये ऐलान किया कि आज गर्मी बहुत है, लिहाजा हम यहीं पर पड़ाव डालेंगे। शिद्दत है गर्मी की, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, शिद्दत है गर्मी की, आज हम यहीं पर पड़ाव डालेंगे। बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी अपने शाप पर थी, आप तसव्वुर कर सकते हैं। आफ़ताब की तमाज़त है और संगरेज़े कंकर पत्थर पर पड़ती हुई ये चिलचिलाती हुई धूप कैसी होगी। लिहाजा उसने ऐलान किया यहीं पर पड़ाव डाला जाएगा, खैमे लगाए जाएंगे। खैमे लगाए गए। खैमे में कौन गया? लश्कर वाले, फ़ौज वाले खैमे के अंदर गए। हत्ता जो घोड़े और सवार भी थे उनके लिए भी शामियाना लगा दिया गया ताकि ये घोड़े
اور جو سوار ہیں، جو سواریاں ہیں، اس پر دھوپ نہ پڑے، وہ بھی سائے میں رہے، تاکہ آگے جب چلا جائے تو یہ سواری راحت محسوس کرے۔ مگر سب لوگ خیمے میں ہیں یا شامیانے کے اندر ہے، حتیٰ گھوڑے اور سوار بھی شامیانے اور سائے میں ہیں، مگر دھوپ میں کون ہے؟ نبی زادیوں کو دھوپ میں رکھا گیا ہے، دھوپ میں رکھا گیا ہے۔ اب تصور کریں، آفتاب کی تمازت ہے، اوپر سے آفتاب، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور نیچے سے تپتی ہوئی ریت، کنکر اور پتھر، کس طریقے سے شہزادیوں نے برداشت کیا ہوگا، کس طریقے سے زینب و ام کلثوم نے برداشت کیا ہوگا، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، کس طریقے سے بچوں نے برداشت کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت آگے بڑھتی ہے، شمر ملعون ایک کوزہ لے کر آگے بڑھتا ہے، اور کوزہ لے کر جب آگے بڑھتا ہے، ایک ایک فوجی کو پانی پلاتا ہے۔ ادھر سکینہ کا حلق سوکھ رہا ہے، سکینہ پھوپھی اماں کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، کیا اجازت ہے میں پانی مانگ لوں؟ اس لیے کہ سوال آب میرے بابا نے بھی کیا تھا، اور پانی پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، چونکہ میرے بابا نے بھی سوال آب کیا تھا تو میں بھی سوال آب کر سکتی ہوں۔ اے پھوپھی اماں، اجازت ہے میں پانی مانگ لوں؟ پھوپھی اماں نے اجازت دی، ننھی سی بچی ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی، اے شمر، کیا ایک گھونٹ پانی مجھے دیکھ سکتا ہے؟ میرا گلا خشک ہو گیا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ شمر ملعون نے سنا نہیں یا اندیکھا کر دیا۔ فوجیوں کو جب پانی پلا چکا تو اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جناب سکینہ سمجھی، چلو اب تو جب گھوڑوں کو پانی پلا لے گا، ہو سکتا ہے مجھے ایک قطرہ آب، چند قطرے آب مجھے دے دے۔ جب آخری گھوڑا کو پانی پلا چکا شمر، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، اے شمر، مجھے پانی دے دے، میرا گلا سوکھا ہے۔ شمر کو منع کرنا تھا، منع کر دیتا، مگر شمر ملعون نے سارا پانی سکینہ کی آنکھوں کے سامنے زمین پر اڈیل دیا۔ بچی تڑپ کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ رخ کیا دریائے فرات کا، آواز دی، اے چچا عباس، ارے آؤ، جب سے تم گئے ہو میں پیاسی ہوں، کوئی پانی پلانے والا نہ رہا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے درے لگائے، کسی نے تازیانے مارے، آ جاؤ میرے چچا، میں پیاسی ہوں۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم میں جتنے بھی روزی کو لے کر پریشان حال ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عنایت فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم